दियो 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 दिएनि 20 टଙ୍କା दौन खाली मो दौन 20 टଙ୍କା दौन 20 टଙ୍କା तमें 20 टଙ୍କା दौन आलु चपरा 100 टଙ୍କା खाइब हाँ ना ना से भल नुह कहलु तो बहु ना अलग टाइम रे किसी पिठा पिठा करेनि तू आसी बोली तते पटेया तते खुशी करिया एक्टिंग रोल करी पूरा करछि। हेलो मैंने ताक बड़ी मैंने केमती तू भल अच्छे तो सेन भल था तो गत काल रात एत जो शीत है मुझे गुदुड़ी पिंधिकी पूरा एक शो पड़ी हाँ मोर प्रबल शीत है खाली तो मैंने देखिपे मुझे एक्चुअली बहुत मोटा कि मत शीत भी बहुत जोर हुए मोटा लोगों को शीत कम हवा कथा गरम अधिक हवा कथा कि मो सिनारी केस पूरा उल्टा मु मोटा है कि मत बहुत जोर शीत लगे ओके। तो बर्तमान मुझे जाऊँगी मंगला बाग सेपट घर परिया पत्र कौन सरी जाइए जीवी सेपटे परिया देवाई परिया देकी बो को लेकिन आसवि बो जो सी आसो तो आप जानते कौन बाहर खाली कंटेंट बाहर सुमिता रेड्डी गचर पानी दौची बागे बागे दियो है अल्प अल्प कौन दौच आम टाँकी कौन पानी नहीं सब परिया रेट तो पूरा बढ़ी अच्छी देखिया ओके। तो बर्तमान परिया पत्र सब किଣା किणी सरीगला ए बाहर जावा ओके। तो बर्तमान मंगला घरे भी आज चूड़ा सतुला है तो देखिए चूड़ा सतुला ये तो बोऊ कर भी तो मस्त लगे। तो ये जड़े भाई आसुँच सुनपामुड़ी नहीं कि टे चाखिया सुनपामुड़ी बहुत दिन सुनपामुड़ी खिया है खाଇବା भाई ये तमारा ये सुनपामुड़ी केते 10 रुपया अच्छा आउ ये पॉपकॉर्न केते सब 10 नहीं नहीं देल सुनपामुड़ी देल सुनपामुड़ी दियो गोटे दियो रुह दियो अरे सुमी तलू आस तुमको न देकी मुझे कौन जी कौन तुम नदे तुम आस आ दुटा दियो हाँ छोट हो सब जिन रेट गला चापी दौरान केम लगुच केम लगुच पैसे दे माल छाड़ मामा ना क्या मा दब तू दे तुम गोटे मिकुर गोटे तू खाइबू मु खाइबी आ गोटे देल मत दे हाँ आ गोटे पॉपकॉर्न देल हे सब गुंड उड़ीगला ना नून अच्छी नून कहते नून अच्छी आप देद है ओके से तो खाई पी पड़े मुझे खाई देख केम लगुच बहुत दिन पर खाई क्या मस्त लगे एटा गोटे सुन आउ गोटे सुनपामुड़ी मिलता आगुरी जो मैंने काच प्लास्टिक जो साइकेल वाला आसती काच बोतल बिकब सी तुम गोटे सुनपामुड़ी देवे से ही सुनपामुड़ी धला रंगला रंगर मैंने बढ़िया लगे टे बालिया बालिया लगे कि मस्त लगे से सुनपामुड़ा ये बढ़िया लगे ओके। तो बर्तमान मोर मिकुर जाऊँ तार गोटे जो सब जो तिब्बतियन मार्केट अच्छी खाननगर से गोटे गोटे स्वेटर स्वेटर जैकेट टाइप गोटे नहीं आसा जोर शीत हो तार तार गोटा ही जो मोटा वाला गुदुड़ी थी जोटा एक्सीडेंट छेंडी जाता फाटी फुटी टाइप तो मुझे चल आज गोटे नुआ गोटे किणदे तो बर्तमान तार मोर जाऊँ तिब्बतियन मार्केट शीतकालीन वस्त्र किणापी हाँ ठीक अच्छे चेनटा मार दियो हाँ ठीक अच्छे बुल्लु हाँ वो रेडी रेडी पतला लगे मैंने बेसी टाइम पिंधि पार बेसी मोटा ले भी गरम हम ना हाँ। तो आम आसीलु तिब्बतियन मार्केट देख पारे मार्केट पूरा फाँका अच्छी दिन बेला पूरा फाँका संज बेला भाई जो भिड़ से मैंने गाड़ी रखा जगह हुए एत भिड़ था संज बेला ओके। तो है तो मन मन खुश जिन भल लगे तो अदे चल ओके। तो बर्तमान जोर भोक लगे सका चूड़ा सतुआ पटी खाई मत जोर भोक लगे तो मैं बसची सुमी कहला बस मुझे दूसरी मुझे बसला मत कहूँ डाली बघारिनी बोली
मैंने सीरियसली स्कैम 2022 पूरा जनवरी 4 पूरा फास्ट सीजन रे। ओके तो आमर लंच रेडी भात डाली फूलकोबी आलू तरकारी आ दही रे टिके जीरा गुंड पड़ी आ। ओके तो बर्तमान आम आमर लाइन ना 2 घंटा 2.5 घंटा है यहाँ जो लाइट चलती इनवर्टर चली। अच्छा तुम कौन कहल जे जो कौन सर्वे सर्वे जे आमर इंडिया लोक मैंने लाइन जे नथिबो पड़सा घर को पचारे ऑफिस की पचारे कि बुझे निजर फ्यूज कटी तुम कौन फास्ट फोन करी पचारलो लली लली की तापरे जो तो विठल तो तते फोन कला हला एटा हो जे हम इंडियन मानकर गोटे जुगाड़ पैर टाइप रो फोन फान किछ नै ऑफिस फोन कल केतल कहले 1.5 घंटा पर आसीबो से 1.5 घंटा कहले कि ऑलरेडी गलानी 3 घंटा ये ट्रांसफर पड़ी छी जा हम इन्वर्टर तो छोड़ टिके चली जाउछि को पड़सा को पचारी सेटा हम रक्त रे हम इंडियन हमर नाही तमर अछि त हे सम्मत नथे मन खुशी हो आज यदि साइड थी हम नथिबो गला मुंड खराब हे जिवो डाक कोठो मिस्त्री डाक समस्ते आगो फ्यूज आखुर मुह टाके कोड देखो एते फ्यूज करले भी भाबीबेनी आगो साइड के अछि नै पचारो अच्छा सेटा भल न कि तो ऑफिस फोन करबो जो साइड प्राय फोन टकाई थउछि नै रात्रि रे जणा पड़ियो दिन बेला जणा पड़ियो ऑफिसल धइले कल ट्रांसफर पड़ी जाइछि अच्छा ट्रांसफर पोड लगेबे आसियो आसियो दिन लागियो 5 दिन 6 दिन हमरे एतले 1 घंटा 2 घंटा बैठे जाओ ठीक अछि चलो हम बोरा बे फेवरेट मिठा दही आतला से खाउछि तो मिठा दही बहुत भल नहीं मिठा दही हांडी रे अच्छा कलकत्ता सूट माटी हांडी आसे एबे से बेसम देखो मिलु जो हां मिलुछि माटी दही से क्वालिटी आ नहीं किंतु मिठा दही माने माटी हांडी एक्चुअली माटी हांडी तो मिठा दही और राबिडी भल लागे नहीं कलकत्ता सूट तो मिठा दही और राबिडी भल लागे पेड़ा आ सुन पापड़ी सब मिठा जिनस भल लागे से कथा कहबू हौ मो बापा भी खाऊ ओके बर्तमान ये गालीचाटा कौन जो मैटा कौन बहु कार्पेट सॉरी कार्पेट ये कार्पेटा बापा कि आर वर्ष मन नुआ वर्ष दिन मैंने 1 तारिख दिन सका सका माने शुक्लाटर आम खर्च सकाल 7:30 बेलू खर्च आरंभ करदे वर्ष स्टार्टिंग खर्च ना कौन ये कार्पेटा किणुच्च यहाँ टोटाली शीत दिन एथर कढ़ा ही नाला मैंने 4 दिन है सी वर्षे उठे दौना मो कार्पेट मुझे आनी मो कार्पेट आनी तुम कहीं लगौन काढ़ुन काढ़ुन कि करुन कार्पेट काट देचु भर पड़े ये मोटा अच्छे ना माने उषुम एत ठंडा लगुनि यहाँ से फिट करदे मन टे खुशी हो ना कौन जाल आर वर्ष आनी सका सका हाँ ए पशिगला ल भलर थ खाई जी से बल थ है हाँ छाड़ दियो काली काली बुधवार काली आइस खाइब तोर तू काली काली बुधवार कौन आइस खाइबू हेत आइस आइस खाली होचु कौन खाइबू जहाँ देले खाइदेबू हाँ तो ए पूरा परफेक्ट हेले ना पूरा ठीक फ्री सेट खाइला ना एपटे टिके जति अच्छे ठीक अच्छे हाँ मो जा ना जा जा पाऊ डाकी दे डाकी दे देख तुम मन को मन जिन हो गला खुशी जिनस हैं वैक्यूम मारदवा मत जी अर्डर दो निजे जी करत कि ताने पैसा सब पलैब डाहाण कुंडे हेले पैसा पळे बाँ हाथ कुंडे हेले पैसा आसे पैसा आसे दियो 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 20 टका दो खाली मो दौन 20 टका दौन 20 टका तुम 20 टका दौन आलू चपरा खाइ दियो आलू चपरा 100 टका खाइबो हैं नहीं दोसा 30 टका वाला ना ना से भल न तो से दुकान नहीं नहीं भल नहीं भल कर जामी सेना रिची मु चली जेथिल नै के मु नथले एक काम मोडा करछो नै जाई दोसा आनी कहउछो हे बाप आइले उठ तुम कथा आज रहा तुम जो न कभी उठो से
ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଲେ ଏଇଟା ଧୂଳି ଅସନା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଡିପ୍ କଲର୍ଟା ନା ହଁ ବଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଅସନା ଦେଖାଯିବ। ବସ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବୋଲି ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ ଫାକେଟ ମଙ୍କି କ୍ୟା ଭାଇ ମଙ୍କି ଟୋପିଟା ଇଏରେ କେଉଁ ମସିହା ମଙ୍କି ଟୋପି କହିଲ? 10-12 ନା ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ। ବେଶୀ ବେଶୀ ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ତମର ଦେଖୁଛି 10-12 ବର୍ଷ କୋଉଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଣା ହେଇଥିଲା। ଏମିତି 6-7ଟା ରଖିଛ? ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ହଁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆଉ ଏଇଟା ମିନିମମ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି 20 ବର୍ଷ ତଳରେ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ। ତମେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। ହଉ ଆରାମ ଏଇଠି ବସ ଆଉ। ଏବେ ଏଇଟା ମାର୍ବଲଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ତ ଏବେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି ହେଲା ବସ। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମିକୁର ଯାଉଛୁ ସିଏ ଯେଉଁ ତା ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଟିକେ ଛେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ତ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର କାଟୁଛି। ତ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ପତଳା ବାଲା ତାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ହେଲା ଠିକ୍ ଏତେ କିଛି କାଟିବନି ଆଉ। ମାନେ ଜିନ୍ସଟା କ'ଣ ଘଷି ହୁଏ ନା ମୋଟା ରହୁଛି ରଫନେସ୍ ଟିକେ ରହୁଛି ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଲେ ତ ତାକୁ କାଟିବନି କିଛି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆଉ। ओके तो बर्तमान आम ये दुईटा सिलेक्ट करछु एटा हम तो ठीक ठाक कलर पसंद होची हला सेटा ही बढ़िया अछि मटेरियल किंतु बढ़िया अछि ना नहीं जा हला भाई ये दुईटा फाइनल कर दियो हला। ओके तो बर्तमान पैंट किना सरी गला एबे आउ छ टिके एतेरिका रे एबे आउ छ टिके बीरो ए पागटे पकोड़ा टिके खाइ दबो मटन चप चिकन चुंगड़ी स्टिक चिकन पकोड़ा जो भोपाल एते आइटम कलनी तमे ना काम कर सबुत्र मिसे केटा जणा तो आम आज अलग प्रकार मिसमिस आइटम। ओके तो बर्तमान आम आसीचु ये घर पाखे गोटे होंडा शोरूम अच्छी तो मोर गोटे भाई मत फोन कर कहला जे होंडार एक्टिवा 125 आउ एविएटर प्राइसटा चेक कर से रोची आमर अनुगुल से प्राइस टी कौन कौन डिफर अच्छी ना नहीं टी चेक करदे मुझे आसी देखिया हो। तो ये जाना पारे जे एविएटरटा बंद हो खाली एक्टिवार दुईटा मॉडल मैंने तलटार दुईटा आसूँ आ 120 से भाईर टी माइलेज टी प्रायोरिटी से देखिए यहाँ भाई प्लेन मॉडल नहीं এটা কেতে পড়ছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল 84 সমথিং আউ এলইডি এটা এলইডি তি 86 সমথিং আচ্ছা আউ অ্যাক্টিভা 120 টা কেতে পড়ছে সেটা তিনটা ভেরিয়েন্ট রয়েছে গোটে আসিব 91 সমথিং গোটে আসিব 95 সমথিং গোটে আসিব 98 সমথিং সেটা কিন্তু মাইলেজ কম নাই মাইলেজ আচ্ছা তো এটা হলে মাইলেজ ଅଧିକ ଆସିବ আচ্ছা ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମି ପିଠା କରୁଛେ ପିଠା ନା କ'ଣ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ସେଇଟା ସୁଜି ମଣ୍ଡା ସୁଜି ମିଠା ପୁର ହଁ ଆଇଟା ଯୋଉ ସୁଜି ବଳିଲା ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଲି ଖାଲି ସୁଜିଟାକୁ ମାନେ ଆଉଟା ସୁଜିକୁ ହଁ ହଁ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇବାକୁ ବସେଇ ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗେ ନା ରାଗ ବାଲା ଏଟା ବଢିଆ ଏଟା ଲାଗେ ରାଗଟା ସାଧାଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ମିଠା ଲାଗିବ ହଁ ଏଇଟା ମିଠା ବାଲା ଏଟା ରାଗ ବାଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଅଲଗା ଟାଇମରେ ତ କରନି ଆଜି ବୋଉ ଆଇଛି ବୋଲି କରୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖ ନା ସତରେ କହିଲୁ ତ ବହୁ ନା ଅଲଗା ଟାଇମରେ କିଛି ପିଠା ପିଠା କରେନି ମାନେ ତୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ମାନେ ତତେ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ ରୋଲ୍ କରିକି ପୁରା କରିଛି ଆଉ ଭଲ ଆକ୍ଟର ତ ସେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ କ'ଣ ସାଧା ପାନ ନାଇଁ ପାନ ଖାଉଛି ସାଧା ପାନ ତତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଶାଶୁ ହେଇଗଲେ ପାନ ଖାଇବେନି ଓ ଶାଶୁ ହେଲେ ପାନ ଖାଇବା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କି ନିୟମ ଆଉ ଶାଶୁ ମାନେ ବୁଢୀ ମାନେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ପାନ ଖାଏନି ଖାଲି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ସାଧା ପାନ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ମାନେ ତ ତୁ ବୋଉର ଗେମ୍ଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ତୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସେ ଅଲଗା ବେଳେ ବୋଉ ଜମା କରେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ବାବା ଟିକେ ଖଣ୍ଡି ଇଂଲିଶ ଟିକେ କହିଦିଏ ଆଉ ବୋଉ ସେ କେତେ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ କେତେ ପିଠା ଖାଅ ନା ପିଠା ଖାଇବା କଥା ନା ହଁ ସେ ତମେ ଖାଅ ତମେ ଖାଅନି ପିଠା କହୁନ ସେ କଥା ନା ସେଇଟା ହଁ ଯେ ତ ଯାହାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ବୋଉ ଆଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପିଠା 1 2 ଲୋ ବୋପାଲୋ ମଲି କୋଉଠି ପ୍ରେମ ଥୋଇବି ନା 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 ସେ ପେଣ ପଚାଶ ସେ ପେଣ ଆହୁରି ଢିଲା ହେଉଛି ସେଇଟା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଢିଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଢିଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି
ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆଉ ସୁମିତାର ପିଠା ବସେଇ ଦେଇଛି ଯାହା କିନ୍ତୁ ଘର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲ ଗୋଟେ ନାଇଁ ସତ କଥା କହିଲ ଗୋଟେ ଚାଲାକି ତମେ ଖାଇବ କି କରିକି ନା ନା ମୁଁ ସେ ପିଠା ମତେ ତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗେନି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା କରିକି ତମେ ଖାଇବ କି ତମେ ତ ଖାଇବନି ନାଇଁ ଜି ବାପା ବୋଉ ଖାଆନ୍ତି ବାପା ବୋଉ ଆସିଲେ କରାଯାଏ ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ କଥା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମତେ ଯୋଉଟା ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ସେଟା ହେଇଲୋ କି ମିଛ କଥା କହୁଛ କଣ ମୁଁ ତମକୁ କରିକି ଦିଏନି ସେଇନ ସ୍ପାଇସି ଚିଲି ଚିକେନ କରିକି ଦେଲି କି ନାଇଁ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ତମେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହୁ ସେଇଟା ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମେନସନ୍ ନଟ୍ ୱେଲକମ୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନା ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ କରୁଛି ନା ଆଉ ବୋଉକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ବୋଉଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ତମକୁ ତମେ କହିବନି ପିଠା ଖାଇବନି ବୋଲି ମୁଁ ପିଠା ସତ କଥା ମୁଁ ଖାଏନି ଏତେ ଆଉ ତାହେଲେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛ ମତେ କଣ ବ୍ଲେମ୍ କରନି ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଟିକେ କହିଦେ ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଲୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ତମେ ଟିକେ ତାରିଫ ଫାରିଫ କରିଦେଲି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଖୁସି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଝିଅ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାରିଫ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ଅଲ୍ ନାରୀଜ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗ୍ରି ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁରୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଟିକେ ଏନର୍ଜି ନାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ରସଗୋଲ୍ଲା ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲଗେଜଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେଉଁଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ ଏ ଢେମାଟା ମାନେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ତ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଧରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଆମର କାମ କରିବା ଆଉ ବକ୍ସ କଟା ହେଲେ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ସ୍ପେସିୟସ୍ ତୁମର ଯେତିକି ଯେଉଁଟା ସବୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନ ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଯିବ ଭଲରେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ସମସ୍ୟା କ'ଣ এইটা থোলা পরে আউ সেটা মানে প্যারালাল ହେଇକି ସିଧା ହେଇକି ପଡ଼ୁନି କାରଣ ଏଇପଟେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହୁଛି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଅଫ୍ ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ଆଣିକି ମୁଁ ଥଉଛି ହେଇ ଦେଖିବ ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ହାପେଣ୍ଡ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୋତେ ଏତେ ଇଂଲିଶ ଆସେନି ସଇଲା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ସାଇଡରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ତ ହଁ ଯେ ଥିଲା ହଁ ନହେଲେ ଅସନା ହେଇଯିବ ନା ତ ଚାମଚ ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା ପ୍ୟାକିଂ ୟୋ ସାବଜେ ତା ସାଙ୍ଗ ଲାଗି ହଁ ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ସ୍କେଚ୍ ସେ ଆମର ଯେଉଁ କୁନି ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଠି ଥିଲା ତ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିଥିଲା ଥରେ ହଁ ଇଏ ସବୁ ଫ୍ରେମ୍ ହେବ ଯେତେ ଜଣ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପୁରା ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ସେଇଟା ସେ ଫ୍ରେମ୍ କରିଦେଇଛି ମଣ୍ଟୁ ଜି ଲଗେଇବା ଏଇଠି କୋଉଠି ହଁ ଲଗେଇବା ତ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେବ ଯଦି ଏଇଠି ମୋର ବି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ସବୁ ଲଗେଇବା ତ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଆଉ ପୁରା ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଚଲେଇଛି ମାନେ ସିଏ ରାମ୍ପି ଯାଉଛି କାହାକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କେମିତି ବୋଉ କରିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲା ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ନା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ କରିଛୁ ନା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ମତେ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେନି ପ୍ରଥମ କରିବା କଥା ନାହିଁ ସୁମି ମୁଁ ପିଠା ଖାଏନି ମୋର ପିଠାରେ ଖାଲି ଚକୁଳି ଭଲ ଲାଗେ ଇଟିଲି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ପିଠା ଯେତେବେଳେ ନାନୀ ମତେ ପ୍ରଥମ ଶିଖେଇଥିଲେ ନାନୀ ମତେ ଖାଲି ମାନେ ଥିଓରି ଜଣେଇଦେଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି ହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖିନି କେବେ ତ ବୋଉ କହିଥିଲେ ସେଥରକ ଯେ କରିକି ଆଣିବୁ ତ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ନାନୀଙ୍କୁ ପଚାରେ କେମିତି ନାନୀ କହିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଯେମିତି ଗିନା ଭଳିଆ କରିବୁ ତା ଭିତରେ ବିରିର ଯେଉଁ ଆଣଟା ସେଟା ମସଲା ଭଳିଆ ଦିଆହବ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଲି ସେଇ ବିରିୟାନୀକୁ ତାଟିଆ ଭଳିଆ କଲି ତା ଭିତରେ ସେଇ ବିରିକୁ ବିରି ସିଝେଇକି ପିଠା ତୁ ଯଦି କି ଫରେନ୍ ପିଠା ଇଂଲିଶ ପିଠା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମେଥଡ଼ ଅଲଗା ଆଉ ନାଇଁ ସେଟା କଣ ସୁଜିକୁ ଆଉଟେଇକି ତା ଭିତରେ ବିରି ଦିଅନ୍ତି ସୁଜି ଫୁଜି ନାହିଁ ସେଇ ବିରିରେ ଗେମ୍ କରିଦେଲ ତମେ ଏକା ଆଇଛ ରେଳରେ ଆଉ ସିଏ କାଇ ସେ ଥିକନେସ୍ ଏତେ ନଥିଲା ନା ସେ ସେମିତିକୁ ପୁରା ଚେପା ହେଇକି ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଭାରି ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିବି ନଥିଲି ସେ ପିଠା ଆମ ଘରେ ହୁଏନି ସେ ପିଠା ନାନୀ ମତେ ପ୍ରୋସେସ ବତେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ଜନ କାଢିଦେଲ ଆଉ ଚାଲୁ ଏଇ ପିଠା ତୁ ବେଶୀ ଭଲ କରୁ ନା ତୋ ମା ବେଶୀ ଭଲ କରେ ମାନେ ମୋ ଆଈ ତୋ ମା ନାଇଁ ତ
तो माँ रोषेर मास्टर थिला किंतु बुढ़ी ମତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଏ आउ मो आई को मु बुढ़ी बुढ़ी सब डाके मो आई थिले भी केते कोन कथा है ना बो ना मो बागर नाची थांता पूरा बुढ़ी पूरा बोबाल कर थांता तो बर्तमान पिठा गोटे ट्राए करिया एटा हला जोटा माने राग वालाटा देखिए केम लागुची एटा बस सिंपल वालाटा जी भल लगे अब गोटे आण वाला ट्राए करिया आण वालाटा बढ़िया लागुची କୋଉଟା आण वाला ଆଣ ଭଲଟା ମିଠାଟା ଭଲ ମିଠାଟା ଭଲ ପୁରଟା ପୁର ଲାଗେ ମିଠା ओके तो मो डिनर सैला जेहेतु सन्ध्या टिके पकड़ा फड़ा होता ना तो मो डिनर से जो मंडा पिठा जो राग पिठा जो गोटे दिन खाईदेली से मो पेट फुल आम डिनर कंप्लीट समय हो बर्तमान 10:30 मु चलिए मो रेडिट करी सुमितार रोषे घरे कौन तार कौन काम अच्छी से तुम आज एंड कर दियो काली गोटे आम जमी बैठक स्थली करा जानी 2-3 दिन है बैठक स्थली होनी तो टे मजा आसुनी हम हम सब कर कम जो बापा बुढ़ी अच्छे से कम व्यस्त रही तो है तो ओके गाइस आज ब्लॉगटा मुझे एंड कर आशा कर आज ब्लॉगटी बहुत भल लगी जदि आप ब्लॉगटी टिके माने एत भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे हाँ आप लाइक बेसी करना मैंने आज पर व्यूज लाइक बेसी जाऊनी लाइक भी करदे कमेंट करदे जब जहाँ भी भल लगे टे कर दिंतु है ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय